ঘড়ির মতো। আরে এটা 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 একটা মালা দিয়ে নিয়েছিলাম কোমরে, ভিডিও বানাচ্ছিলাম সেই জন্য। অন্ধকার হয়ে গেল, লাইটটা জ্বালিয়ে নি, দাঁড়াও। তোমার জন্য এটা খুলেই ফেললাম। দাঁড়াও 1 মিনিট। কোথায় চলে গেল সব? চুলটা বেঁধে নি, ভাত খাবো। কি নজর না লাগে। অনামিক কোথায় গেল সেই ক্লিপ আমার? ভাত খাবো। এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ এবার ঠিক আছে, ঠিক করে নিলাম। কি পরবো? ও এটা পরবো, এটা পরার কথা বলছো? এটা মালা। ইমার টাক হয়ে গেল তো এখানটায়, চুলগুলো সব উল্টো দিকে চলে গেছে। ভাত খাওয়া হয়েছে, ভাত খাবো এখন। ভাতটা বেড়ে নি। তুমি তো অনেক বড় লোক গো। হ্যাঁ দেখো বড় লোক অনেক, দেখো। বড় লোক নাই কত কিছু। भात खाबो भात। और कौन कौन है हमारा लाइव पे, सबके साथ बात करूंगा। सब आप कमेंट करो। अभी हिंदी और मुझको हिंदी उतनी अच्छी नहीं होता, फिर भी हम ट्राई करते हैं। तो आप सब आ जाओ, आपके सबके साथ मैं बात करूंगा। और एक कानेरम को अच्छा नहीं लगता। थैंक्स मुझको लाइक करने के लिए, मेरी लाइफ पे बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स मुझको लाइक करने के लिए। कौन कौन है हमारा लाइफ पे? कोई भी नहीं है, और 2 फ्रेंड है हमारा। मुझको बहुत भूख लगी है आज। हमारा क्या बोलता है ना